देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। माहवारी में दर्द हर औरत में मुख्तलिफ होता है। 5 में से हर एक के लिए ये दिल के दौरे की तरह तकलीफ हो सकता है। महीने के इस अदवार में लाखों ख़वातीन दर्दकश अद्वियात इस्तेमाल करती हैं ताकि दर्दनाक दर्दों को दूर कर सकें, लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि हर माह दवाइयों का इस्तेमाल दर हकीकत आपको सेहत के कुछ संगीन मसाइल के ख़तरे में डाल सकता है। माहवारी में दर्दकश अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में डॉक्टर ने खबरदार कर दिया है। माहिर डॉक्टर के मुताबिक बहुत ज़्यादा गोलियां खाने से पेट के अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और हाजमे के मसाइल समेत मुज़र असरात पैदा हो सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ वो पेट की सूजिश, कम ब्लड प्रेशर, रिफ्लक्स, कब्ज़ और असहाल का सबब बन सकते हैं। बाज़-औक़ात माहवारी में दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल आपको अस्पताल के दौरे या यहाँ तक कि ICU के दौरे भी लगवा सकता है। आपको ये दर्दकश अद्वियात कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए और रोज़ाना तजवीज़ करदा ज़्यादा से ज़्यादा 250 मिलीग्राम डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। अगर आप बाकायदगी से दर्दकश अद्वियात ले रही हैं लेकिन वो आपके दर्द पर काबू नहीं पा रही हैं, तो आपको फ़ौरन माहिर निस्वां से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एंड्रोमेट्राइसिस जैसी बुनियादी हालत को नज़रअंदाज कर रही हो। माहवारी में दर्द, आप अपने दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? माहवारी में दर्द पर काबू पाने का हर एक का अपना तरीका है। आप दर्द को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें आजमा सकते हैं। आपके वजाने के हिस्से पर गर्म पानी की बोतल या गर्म कंप्रेसर दर्द की वजह से होने वाली सूजिश और दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। आपको अपनी खुराक में विटामिन B1 की वाफिर मिकदार शामिल करनी चाहिए, क्योंकि यह भी दर्द कम करने में मदद कर सकता है। विटामिन B1 आपके जिस्म के पट्ठों और आसाबी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। ये विटामिन माहवारी में दर्द को कम करने और आपके मिजाज और तवानाई को कंट्रोल करने में मदद करता है। विटामिन B1 गाय का गोश्त, गरीदार मेवे, जई, अंडे, बीज और फलियां जैसी ग़िज़ाओं में मौजूद होता है। माहवारी में दर्द वर्जिश से कम करें। बहुत सी ख़वातीन को माहवारी के दिनों में वर्जिश करने से इनकी दर्दकश अद्वियात की खुराक को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर इन्हें अब भी ज़रूरत है तो वो एक्टिव रहें ताकि दर्द में कमी आ सके। वर्जिश कुदरती दर्द से निजात के तौर पर काम कर सकती है। वो ये है कि ये जिस्म में खून के बहाव को बढ़ाती है, जिससे आपके खुलियात को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलती है। हामला औरतों को सब्ज़ मटर खाने से मिलने वाले फ़वाइद। मटर छोटे छोटे सब्ज़ बीज होते हैं जो सब्ज़ रंग की फली में छुप जाते हैं। ये वाकई सुपर फूड्स यानी ताकत से भरे होते हैं जो हर उम्र के लोग खा सकते हैं, और ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के लिए ये ताकत से भरे मटर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मटर को ग़िज़ाई अज्जा का हकीकी पावर हाउस भी कहना गलत नहीं होगा, जो जिस्म की तवानाई के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। माहवारी को फौरी तौर पर 1 घंटे में हासिल करने का घरेलू इलाज। माहवारी को जल्द लाने के लिए दरकार अज्जा आपके बावर्ची खाने में बाकायदगी से इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो मसाला जात आप अपने जायके में इस्तेमाल कर रहे हैं वो माहवारी का बायस बन सकते हैं? अगर आपकी माहवारी नहीं आ रही तो क्या खाएं? अदरक, सबसे ज़्यादा ताकतवर अदरक की चाय पीरियड को लाने के लिए बहुत अहम है। पार्सले और अदरक के साथ बनी चाय की हदायत की जाती है। ख्याल किया जाता है कि अदरक बच्चेदानी के गिर्द गर्मी को बढ़ाकर संचन को बढ़ा देती है। अदरक जो हार्मोनल तवाज़ुन को आसान बनाती है, इसलिए माहवारी के लिए बच्चेदानी के संचन में इजाफा होता है। तहकीक से पता चलता है कि दुनिया भर में माहवारी को मुनज़्ज़म करने के लिए अदरक को एक तवील अरसे से इस्तेमाल किया है। किए गए मुतालियात के मुताबिक अदरक पीरियड के दौरान दर्द को कम करने के लिए भी अहम असरात रखती है। इस्तेमाल करने का तरीका: अदरक को चाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद के साथ ताज़ा अदरक का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कच्ची अदरक शहद के साथ पानी के साथ खा सकते हैं। 1 कप ताज़ा अदरक का रस पानी में मिलाकर रोज़ाना सुबह निहार मुँह कुछ दिन खाली पेट पी लें। अजवाइन, अजवाइन का जूस पीना एक मुकम्मल तौर पर महफूज, कुदरती और डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करदा तरीका भी है। 1 घंटे में फौरी तौर पर माहवारी हासिल करने का ये एक महफूज तरीन तरीका है। अजवाइन माहवारी की बाकायदगी के लिए ग़िज़ाइयत की तहफ़्फ़ुज़ात में शामिल है। अजवाइन का ताज़ा जूस दिन में 2 बार पीना
آپ کے شرونی اور رحم میں خون کے بہاؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ کے شریانوں اور بچے دانی میں خون کے بہاؤ میں اضافہ آپ کے پیریڈ کو جلد لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اجوائن کا جوس میں سسٹوں کو پھیلنے پھولنے سے روکنے میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ خون بہنے کی اس صلاحیت کی وجہ سے حمل میں اس کا استعمال منع ہوتا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ: اجوائن کی ڈنٹھل اپنے کھانے کے ساتھ کھائیں۔ اجوائن کی چائے پینے میں ابال کر پی لیں۔ ڈنٹھل کھاؤ اور چائے پیو۔ اجوائن کا سوپ یا سٹاک بھی لیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پیریڈز کو آسان بنانے کے لیے ٹپس اور ٹرکس: آپ کے پیریڈ کے وقت کو زیادہ آسان اور زیادہ پرلطف بنانے کے لیے یہاں کچھ نکات ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ کھائیں۔ کیفین کو زیادہ استعمال نہ کریں۔ درد کم کرنے والے گرم پانی کے حمام۔ ایکیوپریشر سے درد دور کریں۔ ایسے کھانوں کا استعمال کرنے کی کوشش کریں جو درد میں مددگار ہوں۔ ادرک میتھی یہ گھریلو علاج آپ کے پیریڈ کو راتوں رات جلد لانے کے لیے آپ کے طبی رہنما نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو یہ نشانیاں محسوس ہوتی ہیں کہ آپ کی ماہواری آ رہی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو غذا شامل کی ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ ماہواری میں تاخیر کی کئی وجوہات ہیں جن میں موٹاپا، تناؤ، تھائرائیڈ سے متعلق بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ ایک ماہر امراض نسواں سے مشورہ کریں تاکہ ان بنیادی بیماریوں کی تشخیص میں مدد ملے جس کی وجہ سے ماہواری چھوٹ جاتی ہے۔ تاہم خواتین ان گھریلو علاج اور غذاؤں کو پرانے زمانے سے جلد ماہواری لانے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں۔ گلابی رنگ کا خون: اگر ماہواری کے دوران آنے والے خون کی رنگت گلابی یا ہلکے سرخ رنگ کی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایسٹروجن نامی ہارمون کی مقدار کی کمی ہے۔ عام طور پر یہ رنگ ان خواتین کو ہوتا ہے جو کہ فزیکل اسپورٹس میں حصہ لیتی ہیں، بھاگ دوڑ کی کام کرتی ہیں، لیکن مستقل ایسٹروجن کی کمی ہڈیوں کے بھربھرے پن کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسی خواتین میں 40 سال کے بعد ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری سامنے آنے لگتی ہے۔ سفید یا پانی جیسا خون: اگر ماہواری کے دوران خون کی رنگت پانی جیسی ہو یا بہت ہی ہلکی سرخی والی ہو تو یہ رنگ کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عورت کے جسم میں طاقت کی بہت کمی ہے۔ بعض اوقات اووری کے کینسر کی نشانی بھی اسی رنگت سے ہوتی ہے۔ براؤن رنگ کا خون: بچے داری میں بعض اوقات بلڈ جمع رہتا ہے جو ماہواری کے دوران خارج ہوتا ہے۔ اس رنگ کے خون کا آنا کسی پریشانی کا باعث نہیں ہوتا ہے اور یہ ایک نارمل عمل ہے۔ ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ گاڑھا اور جمع ہوا خون: ماہواری کے دوران بعض اوقات گاڑھا سرخ رنگ کا جمع ہوا خون آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایسٹروجن کا لیول بڑھ گیا ہے اور پروجسٹرون نامی ہارمون کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ لوتھڑوں کی صورت میں خارج ہونا اس بات کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کا ہارمون کا نظام ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بچے دانی یا اووری میں کسی قسم کی رسولی ہونے کی صورت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سرخی مائل گرے خون: اس طرح کے بلڈ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ حاملہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کا انفیکشن موجود ہے جس کی وجہ سے یہ رنگت ہے، اور اگر حاملہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمل ضائع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے اپنی ماہر امراض نسواں سے فوری طور پر رجوع کریں۔ سرخ خون: اگر ماہواری کے دوران رنگت سرخ ہو تو یہ صحت مندی کی علامت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی مقدار کیا ہے، اور ماہواری کے دوران زیادہ درد نہ ہو تو یہ سب چیزیں صحت مند ماہواری کی علامت ہوتی ہیں۔ اورنج خون: گرے اور اورنج بلینڈ کا آنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جسم کے اندر انفیکشن موجود ہے جو کہ اس طرح کے رنگ کا سبب بن رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ درد بھی ہو اور بری بدبو بھی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ شکریہ۔